Hal yujadu hal yujadu maksaf fi hazihil al mahattoh. Apakah di stasiun ini ada kantin? Innahu biqorbi min hariqah hunaka. Ada di sebelah teman sana. Syukron ya akhi, terima kasih deh. Fi ayyi waqti yuqdiru haza al qitar. Kira-kira keretanya berangkat jam berapa? Qadiro al sa'atah sabi'ah. Keretanya berangkat sekitar jam 7 malam. As-Safa ayi mahattoh. Stasiun di sebelah mana? Ala al-janibi al-ghoribi, di sebelah barat. Syukron ya akhi, terima kasih. Kam taklifah tazkiro al-qitar. Harga tiket kereta apinya berapa? Ainal wajhatu. Untuk tujuan kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Habibullah dari HKI 02 dengan nomor NIM 21201101065. Sabahul khair ya akhi. Selamat pagi Pak. Naam sabahul khair Aidon. Ya, selamat pagi juga. Hal yumkin akhaz tazkira al-qitar al-khusatbi. Apakah saya boleh mengambil tiket Anda? Rojaan wasal. Rojaan wasal, silakan ambil tiket saya. Syukron laka sayyidi. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Yudi mendaki gunung. Yudi yatasalak al-jabal. Yadi menaiki gunung dengan semangat. Yatasalak al-yadi al-jabal bihamas. Andre pergi dengan teman. Dahab Andrihi al-ashdika. Tony pergi menggunakan motor. Yadahab itu Tony bi'al-darajat al-nariyah. Andri membawa makanan. Yajlib Andri al-tim. Dika membawa tenda. Yahdur Dika khaitaman. Atar beristirahat di dalam tenda. Yastari Atar fi al-khaima. Andre memakan makanan. Andrihi yakul al-tim. Angga bertemu pendaki lain. Taltaki Angga bi ala mutasalikin alal khirin. Agung sampai di puncak. Yazim ila al-kima. Adid mengibarkan bendera. Adid yulawi bialim. Akmal melihat pemandangan yang indah. Akmal yara masya dan jamilan. Aris turun dari puncak. Aris yanzil min al-qimah. Doni kembali ke rumah. Duni yauid ila al-mazid. Tono kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Yaud Toni ila ansitati al-yaumiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan atau mengumpulkan tugas bahasa Arab saya tentang bermain dan diartikan dalam bahasa Arab. Bermain, bahasa Arabnya laiba. Bermain-main, bahasa Arabnya ala haula. Bermain layangan, bahasa Arabnya tahlik tairatul warakiyah. Bermain-mainan, bahasa Arabnya laywa alayb. Bermain sepeda, bahasa Arabnya rukub al-darajati. Bermain game, bahasa Arabnya yalabu alaban. Bermain bola, bahasa Arabnya laib kuratal qadami. Bermain panahan, bahasa Arabnya
laibala rimayatan, bermain seluncur, bahasa Arabnya tazalaja, bermain di pasar, bahasa Arabnya talabu fil asui, bermain bersama, bahasa Arabnya alabu wasawiyan, bermain lari-larian, bahasa Arabnya yaqudul haul, bermain sembunyi-sembunyian, bahasa Arabnya talabu halsatah, bermain cerdas cermat, bahasa Arabnya al-abi bidaka, bermain catur, bahasa Arabnya al-abu syaraj. Saya minta maaf sebelumnya bila ada salah kata. Demikianlah tugas saya. Pada Allah saya mohon ampun, dan semoga kita diberikan rahmat di jalannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'al basul malabis ha'ala. Saya akan memakai pakaian olahraga sekarang. Asri indakal yaum tadrib. Cepat, kamu ada latihan hari ini. Hasa astariku ma'a farakil madrasah. Apakah saya ikut serta dengan tim sekolah? Mata takunul mubaroh ya ustaz. Kapan perlombaannya dimulai, Pak? Ana zahib ila hujroti malabis. Saya pergi ke ruang ganti baju. Man yarbah, siapa yang menang? Madinatina malabul likurotil kodam. Di kota kami ada stadion sepak bola. Halian lobatun likurotil kodam. Sedang ada pertandingan sepak bola. Anakodun finat riadi. Saya anggota perkumpulan olahraga kurot al-kodam. Kami bermain sepak bola. Riwayati al-riyada. Hobi saya olahraga. Di surah at-talamis pi mal'ab. Cepatlah, murid-murid sudah ada di lapangan. Hal tumaris al-riyada. Kamu berolahraga. Nakal alan raklat jaza. Sedang ada pertandingan final. Hafizun yahrus al-murma. Hafiz sedang menjaga gawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi yusdara baklibatun bila liba madrasah. Ayah membeli tas untuk sekolah. Umi lirada syarik mudaris kursusi. Ibu akan membagikan wali kelas. Ana lirada imtihan fil madrasah. Saya akan ujian di sekolah. Umi mimsahatun saburatun fi madrasah. Ibu menghapus papan tulis di sekolah. Umi tajli fil ila kursiun fil madrasah. Ibu duduk di atas kursi sekolah. Alif yustarot haba blaniba madrasah. Alif membeli pulpen untuk sekolah. Ana odhil sip dirasiyun wahidun. Saya masuk kelas 1. Ana masa fin madrasah. Saya menyapu di sekolah. Ana akro maktaba fil madrasah. Saya membaca perpustakaan di sekolah. Madrasah na'am man ba'id. Sekolah jauh dari rumah. Ana astimal zamwahat madrasah. Saya memakai seragam sekolah. Dika yuklak bahaba fil madrasah. Dika menutup gerbang di sekolah. Ana udkhil madrasatu fil madrasah. Saya masuk kantin di sekolah. Tilmidun lirada masasim fil madrasah. Siswa akan upacara di sekolah. Zahaba Ali ila madrasah jiddan. Ali pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. أرقص على أشرفة. أنا أنتظر على أشرفة. أنا أسقي الزهور على أشرفة. أرى الغيوم على أشرفة. ألعب على أشرفة. قراءة القرآن على أشرفة. قراءة الجريدة على أشرفة. أحلم اليقظة على أشرفة. إنا يقف على أشرفة. أبي على أشرفة. أرى الشمس من الشرفة. أشم رائحة أشرفة. أغسل يدي على أشرفة. أرتدي
أحاذة على أشرفة أرتدي حذائي على أشرفة. Laqad kana yumaru bi al-maktab. Dia melewati perkantoran. Yaudu abi ilal manzil milal maktab. Ayah pulang dari kantor. Uhti tazhabu ilal maktab. Kakak berangkat ke kantor. Malik yahduru risalah minal maktab. Malik membawa surat dari kantor. Al-mudofin fi al-maktab. Pegawai berada di kantor. Maktab al-muksasa sil Kairo. Kantor yayasan itu berada di Kairo. Liyaum nakomi bitan bif al-maktab. Hari ini kami membersihkan kantor. Yahduru jami al-mudofin al-ijtama. Seluruh karyawan menghadiri rapat. Ila at-tasawwir fi maktabina muktolaj. Mesin fotokopi di kantor kami rusak. Aqaumu bi habdil malifi ila kurs falas. Saya menyimpan file di plastis. Yatamata hazal maktab bisamlah toyiba. Kantor ini memiliki reputasi yang baik. Yujad fi maktabina maruhah. Di kantor kami terdapat kipas angin. Yujad fi maktabina maktab imal. Di kantor kami terdapat meja kerja. Ilat at-tobaah fi maktabina maksuro. Mesin printer di kantor kami rusak. Yujad kafetaria fi maktabina. Terdapat kafetaria di kantor kami. Ismi Yuli Elfriana, tunadunani Yuli. Setoran bahasa Arab pertemuan ketiga. Saya pergi ke masjid. Ana ashabu ilal masjid. Saya mengambil wudu. Ana akhruzu tawadu. Saya membaca Al-Quran. Ana aqrabu Qur'ana. Saya membersihkan masjid. Ana masjifu masjidi. Saya menyapu masjid. Ana azufu ardiyah. Saya mengepel masjid. Ana ansahu masjidi. Saya merapikan Al-Quran. Ana artibu Qur'ana. Saya membersihkan WC masjid. Ana anzifu murhat an masjidi. Saya memimpin doa. Ana andi aksolaha. Saya merapikan sandal. Ana artibu nahlu. Saya membeli gayung. Ana astaru mukrafatu. Saya belajar ngaji. Ana atta'ala'u Qur'ana. Saya membaca sholawat. Qatatu musalawatan. Saya mematikan lampu. Ajfi al-bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohalna ilal bustan. Kami berangkat ke kebun. Arfaqu ammi ilal bustan. Aku menemani pamanku ke kebun. Hamala ammi kuduz zurrah. Pamanku membawa tongkol jagung. Fataha ammi aqfasul bustan. Pamanku membuka kandang kebun. Ra'aina qafasun maksuran. Kami melihat kandang yang rusak. Dakhalal ghanam ilal bustan. Kambing masuk ke kebun. Akalal ghanam zar'an fil bustan. Kambing memakan tanaman di kebun. Natridul ghanam minal bustan. Kami mengusir kambing dari kebun. Naslihu aqpasul bustan. Kami memperbaiki kandang kebun. Nazra'u quzuz zurrah. Kami menanam tongkol jagung. Ana ajraful ard. Aku mencangkul tanah. Wada'a ammi quzuz zurrati fil bustan. Pamanku memasukkan tongkol jagung ke tanah. Intahaina min zara'atiz zurrah. Kami telah selesai menanam jagung.
Ammi yafhasu aqfasul bustan. Pamanku memeriksa kandang kebun. Narji'u ilal bait. Kami pulang ke rumah. Fatimah tel'ab al-qurat fi al-mal'ab. Fatimah bermain bola di lapangan. Fatimah tamsah al-majal. Fatimah membersihkan lapangan. Tadrib Fatimah fi al-maidan. Fatimah latihan di lapangan. Fatimah al-riyadiyat fi al-maidan. Fatimah olahraga di pantai. Fatimah al-qira'at kurb fi al-maidan. Fatimah membaca di dekat lapangan. Fatimah tamsi fi al-maidan. Fatimah berjalan di lapangan. Fatimah ta'mal fi al-maidan. Fatimah berlari di lapangan. Fatimah takhud al-kurat fi al-mal'ab. Fatimah mengambil bola di lapangan. Saqatat Fatimah fi muntasaf al-maidan. Fatimah jatuh di tengah lapangan. Fatimah tabkhi fi al-maidan. Fatimah menangis di lapangan. Fatimah fi al-kanun fi al-maidan. Fatimah dihukum di lapangan. Fatimah tajlis fi al-maidan. Fatimah duduk di lapangan. Fatimah tamuru fi al-mal'ab. Fatimah melewati lapangan. Fatimah taqif fi wasat al-maidan. Fatimah berdiri di tengah lapangan. Waqifat bijanib al-maidan. Fatimah berdiri di samping lapangan. Ana fi al-manzil al-dakhili. Saya sedang di kosan. Kharij min al-manzil al-dakhili. Saya keluar di kosan. Akum biwajibati fi al-manzil al-dakhili. Saya mengerjakan tugas di kosan. Aisyah takhud miknasatan fi al-manzil al-dakhili. Aisyah mengambil sapu di kosan. Takum majmu'aituna bimahamma fi al-manzil al-dakhili. Kelompok kami mengerjakan tugas di kosan. Rosa tali'a fi manzilai. Rosa bermain di kosanku. Akhid miknasatan amam al-manzil al-dakhili. Saya mengambil sapu di depan kosan. Al-kitu fi al-manzil al-dakhili. Kucing itu masuk di kosan. Rasa tajlib al-tiam ila manzili. Rasa membawa makanan ke kosanku. Laqad kharaj lil tawi min al-manzil al-dakhili. Saya baru keluar dari kosan. Dakhalat al-manzil al-dakhiliyah. Saya masuk kosan. Ukhti fi al-manzil al-dakhili. Adik saya ada di kosan. Ra'ad ummi manzili iya lamat al-tayyira. Ibu melihat kosanku. Najtami fi al-manzil al-dakhili. Kami berkumpul di kosan. Sadiqi yanam fi al-manzil al-dakhili. Temanku tidur di kosanku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taftahu sofa babul fasli, tashrobu sofa fil fasli, takulu sofa fil fasli, takra'u sofa fil fasli, taktubu sofa fil fasli, taknusu sofa bilatul fasli, tamsahu sofa bilatul fasli, tatakallamu sofa fil fasli, najlisu fi ama fasli, nadrisu fil fasli, nadhabu ila fasli li ta'allum, yanamu Ahmad fil fasli, nas'alu ya ustazah fil fasli, yal'abul kuratal qadam fi amamal fasli, al-fasli jadid. Yadribu Ahmad al-minsorun, Ahmad membuka meja. Yadribu Ahmad al-kursiyun, Ahmad memukul kursi. Yadribu Ahmad al-bawwabah, Ahmad memukul pintu gerbang. Ahmad al-qalamun, Ahmad memukul pena. Yadribu Ahmad al-qalan suatun, Ahmad memukul pensil. Yadribu Ahmad al-mistoratun, Ahmad memukul penggaris. Yadribu Ahmad faltubu, Ahmad memukul rak buku. Yadribu Ahmad al-nasatun, Ahmad memukul sepatu. Yadribu Ahmad al-saburatun, Ahmad memukul papan tulis. Yadribu Ahmad al-atlasun, Ahmad memukul peta. Yadribu Ahmad at-tabashirun, Ahmad memukul kapur. Yadribu Ahmad al-alamatun, Ahmad memukul spidol. Yadribu Ahmad al-kitab, Ahmad memukul buku. Yadribu Ahmad al-kitab muqarraru, Ahmad memukul buku pelajaran. Yadribu Ahmad al-muqlimatu qalami, Ahmad memukul tempat pensil. Ana uskil al-zuhur, saya menyiram bunga. Al-zahrat tabdu jamilatan, bunga itu terlihat cantik. Ana al-abu fil hadiqati, saya sedang bermain di taman. Ya laha mil zahrata jamilatan, indah sekali bunga itu. Al-abal urjuhat fil hadiqati, saya bermain ayunan di taman. Imul ali atina bihadi al-hadiqatu zaidan, taman ini dirawat dengan baik. Tabdu al-zahrat tatatahu, bunga itu terlihat mekar. Hazihil al-hadiqatu jimilatun jiddan, sungguh cantik taman ini. Talka zahratu al-sufilatu jayidatun zaddan, bunga mawar itu sangat bagus. Hazihi hadiqatu tabdu hazihatan, taman ini terlihat bersih. Qara'tu kitaban fil hadiqati, saya membaca buku di taman. Da'an nazahab illa hadiqati, ayo kita pergi ke taman. Anna arkibul al-darajat bil hadiqati, saya bersepeda di taman. Laqad kumkitain muhimmat hadiqati, saya membuat tugas di taman. Laha surun al-hadiqati, taman itu punya pagar yang tinggi. Safa nusu bilu tubaiti, safa tamsahu bila tubaiti, abiyar simu jidaru baiti, umi tantifu baiti, ugati turunni subila tubaiti, aghiyal kubu kurota koromah, najlisu nimama baiti, nahtami'u fil baiti, nakulu mafa fi baiti, baituna kabiru, nanamu fi baiti jadiru, sadiqa yalfabu fi baiti, najri'u sajaronu fi amama baiti, tastari khobi jani bi baiti. Ana azhabu ila hadiqati syai ma'a abi. Ana azhabu ila hadiqati syai bid darajati. Ana azhabu ila hadiqati syai ba'da zuhri. Ana ashrabul qahwata fi hadiqati syai. Ana ashrabul halibi fi hadiqati syai. Ana ashrabus syai fi hadiqati syai. Ana ashrabu syaraban fi hadiqati syai. Ana ashrabu
Asirunil burtuqalu fi hadiqati syai. Ana akulul urzi fi hadiqati syai. Ana akulul khubzi fi hadiqati syai. Ana akulul mauzi fi hadiqati syai. Ana akulut tufahi fi hadiqati syai. Ana akulul burtuqali fi hadiqati syai. Ana al'abu fi hadiqati syai. Ana sa'idun fi hadiqati syai. Khadijah yanzifu al-maskan. Khadijah membersihkan asrama. Khadijah tamshi fil maskan. Khadijah berjalan di asrama. Sakot Khadijah fil maskan. Khadijah jatuh di asrama. Khadijah tabki fil maskan. Khadijah menangis di asrama. Khadijah tajlis amam fil maskan. Khadijah duduk di depan asrama. Marot Khadijah fil maskan. Khadijah melewati. Khadijah ta'rifu fil maskan. Khadijah berada di asrama. Khadijah tak malu fil maskan. Khadijah berlari di asrama. Khadijah taqra'u kitabah fil maskan. Khadijah membaca buku di asrama. Khadijah ta'ani fil maskan. Khadijah bernyanyi di asrama. Khadijah tatahadis fil maskan. Khadijah berbicara di asrama. Khadijah ta'kulu fil maskan. Khadijah makan di asrama. Khadijah rasmu fil maskan. Khadijah menggambar di asrama. Khadijah tufattiru fil maskan. Khadijah berbuka di asrama. Khadijah tusolli fil maskan. Khadijah salat di asrama. Ana yakhuzu qalamun fi maktabah. Saya mengambil pena di perpustakaan. Ana yakhuzu misaratun fi maktabah. Saya mengambil mistar di perpustakaan. Ana yakhuzu kursiyun fi maktabah. Saya mengambil kursi di perpustakaan. Ana yakhuzu istimaratun fi maktabah. Saya mengambil formulir di perpustakaan. Khadijah yahmilu ghaibun fi maktabah. Khadijah membawa absen di perpustakaan. Khadijah yahmilu saubun fi maktabah. Khadijah membawa baju di perpustakaan. Aisyah yaftahu nafizatun fi maktabah. Aisyah membuka ventilasi di perpustakaan. Ana yakhuzu mindaratun fi maktabah. Saya mengambil meja di perpustakaan. Ana yakhuzu zujajun fi maktabah. Saya mengambil kaca di perpustakaan. Ana yaro satun fi maktabah. Saya melihat jam di perpustakaan. Ana yaro taqwimun fi maktabah. Saya melihat kalender di perpustakaan. Fatima yunazifu nafizatun fi maktabah. Fatima membersihkan ventilasi di perpustakaan. Fatima yunazifu zujajun fi maktabah. Fatima membersihkan kaca di perpustakaan. Ahmad yunazifu saqfun fi maktabah. Ahmad membersihkan atap di perpustakaan. Ahmad yunazifu mindaratun fi maktabah. Ahmad membersihkan meja di perpustakaan. Ana unnazif al-talaja. Saya membersihkan kulkas. Ana unnazif al-fakihah. Saya membersihkan buah. Ana unnazif al-furn. Saya membersihkan oven. Ana unnazif al-ardiah. Saya membersihkan lantai. Ana unnazif al-milyaqo. Saya membersihkan spatula. Ana unnazif al-zujaj. Saya membersihkan kaca. Ana unnazif al-syawaya. Saya membersihkan panggangan. Ana unnazif al-mirjal. Saya membersihkan kuali. Ana unnazif al-miqlah. Saya membersihkan panci. Ana unnazif al-zina. Saya membersihkan dekorasi. Ana unnazif al-wiya. Saya membersihkan mangkok. Ana unnazif al-khudar. Saya membersihkan sayur. Ana urratib min taqot. Tanawul al-taim. Saya merapikan tempat makan. Ana aslih al-sae. Saya memperbaiki jam. Ana urratib gurfat al-malabis. Saya merapikan ruang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil dari kelas KKI 2. Ingin bacakan 15 kosakata bahasa Arab. Yang pertama, polisi membawa takot asurtotin asyu'ara. Yang kedua, polisi membawa motor asurtotun ma'al darajatan naria. Polisi melanggar aturan asurtotun tarikul qawaid. Polisi menilai motor takikul surtotin min darajatan naria.
polisi sakit, surtoh marid, polisi menjaga kantor pada malam hari. Takumu surtoh bihi rosatil maktabi lailan, polisi menikah. Zawadatu surtoh, polisi membaca surat. Qiraatil risalah surtoh, polisi memakai sepatu. Yang tadi rijalu surtotin an-nadiyah, polisi memakai kaos kaki. Yang tadi ritatu sorti jawariban, polisi memakai baju coklat. Rijaul sorti yaktadunna malabisan biyatan, polisi memakai baret. Asurtatun taktadin kolan suwata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamilun mudarrisun hasub. Jamal mengajar komputer. Amarun mudarrisun lughatul Arabiyah. Amar mengajar bahasa Arab. Situn mudarrisun uluma. Siti mengajar ilmu pengetahuan alam. Ali mudarrisun al-lughatul Indonesia. Ali mengajar bahasa Indonesia. Ahmad mudarrisun riyadah. Ahmad mengajar olahraga. Yaktubu Zayyidun muwadda darrasiyah. Zayyid menulis mata pelajaran. Yaktubu Ahmad muwaddah mufniliya fil fasl. Ahmad menulis PR di kelas. Ya'malu Amin wajibi asilatul sabahah. Ali mengerjakan soal-soal matematika. Yaktubu Ali muwaddah fi saburah. Ali menulis di papan tulis. Ya'malu Husin muwaddah fi maktab. Husin menulis di meja. Adrasatu sittatu ayyami fil usbu'i. Belajar ada 6 hari dalam sepekan. Al-Utslam Madrasah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama M. Tegar, kelas KKI 2, NIM 2120 10-10-54. Tema di terminal. Abi fi al-mahatat. Saya berjualan di terminal. Dahabat illa al-mahatat dilihat al-hafilah. Saya pergi ke terminal untuk menaiki bus. Umi taltakit abi fil al-mahatat. Ibu sedang menjemput ayah di terminal. Bi'al kurmin al-mahatat maratan ukhra bazar. Di dekat terminal lagi mengadakan acara bazar. Hunak kita yadur bi'al kurmin al-mahata. Sedang terjadi pertengkaran di terminal. Al-umu takhud uktaha lidahab illa al-mahata. Ibu sedang mengantar kakak untuk pergi ke terminal. Abi yaltaki bisa diki bi'al kurmin al-mahata. Ayah sedang menemui temannya di dekat terminal. Kita tifukid bi'al kummin al-mahata. Kucingku hilang di terminal. Uhdil sadikan fi al-mahatan. Saya menjemput teman di terminal. Ana akahi al-tim fi al-mahata. Saya sedang istirahat di terminal. Abi yastari al-tim al-mahata. Ayah membeli makanan di terminal. Al-umu tastari al-tim fi al-mahata. Ibu membeli minuman di terminal. Ana aiktasa fi al-mahata. Saya menyapu di sekitar terminal. Yantazi andin aziku in al-mahata. Andin menunggu angkot di terminal.
Agus yuhibu fatatan hirasat al-kaftirya fi al-mahata. Agus mencintai gadis penjaga kantin di terminal. Satu, Alfi yajlis ala ardiyat al-matbah. Alfi duduk di lantai dapur. 2. Al-jadda wa jaddi yatahadatsan fi al-matbah. Nenek dan kakek berbicara di dapur. 3. Abi yamsi bijanib al-matbah. Ayah berjalan di samping dapur. 4. Abi yaqif khalf al-matbah. Ayah berdiri di belakang dapur. 5. Umi tamsa tawilat al-matbah. Ibu mengelap meja dapur. 6. Umi tuzi'il tawila al-matbah. Ibu membereskan meja dapur. 7. Abi yusli nafida al-matbah. Ayah memperbaiki jendela dapur. 8. Kom abi bitasbit do'uf al-matbah. Ayah memasang lampu dapur. 9. Al-umi turabit asas al-matbah. Ibu menyusun perabot di dapur. 10. Abi yutharik kursi al-matbah. Ayah memindahkan kursi dapur. 11. Abi yurfa' tawilah al-matbah. Ayah mengangkat meja dapur. 12. Al-ummi tartadhi al-na'al fi al-matbah. Ibu memakai sandal di dapur. 13. Abi yatasil bi ummi fi al-matbah. Ayah memanggil ibu di dapur. 14. Abi ma'umi fi al-matbah. Ayah sedang bersama ibu di dapur. 15. Abi yabhath an ummi fi al-matbah. Ayah mencari ibu di dapur.